পুৰা এনাৰ্জি দিয়ে কিয় আমি মদাহী মানে কোনো লিখিত ভাষা নাই তেওঁ অকল পানীতে জীয়াৰ মদতে জীয়াই থাকে ইয়াত এতিয়া এনেকাকে শুই ল'ম আৰু এটা গান গাম जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उल्लुड़ी उल्लुड़ी तो हेलो गाइस तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज संडे लगोर किटा कैसे वन माने राइडत जाऊँ बोली तो आज संडे माने बोलबमो गई आछे 3 नम्बर बोलबम गई आछे तो आज भिडिओটো पूरा इंटरेस्टिंग हबो तो लगोर किटा इतना ओलाई आछे मोक फोन करिছিলে तो লগৰকেইটা কৈছে যে সোনকালে ওলালে সোনকালে আহিব পাৰিম বুলি কৈছে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তো এতিয়া বাইকখন লৈ ওলাই যাওঁ লাহেকৈ তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো গাইজ ইপিনে আমি এতিয়া ৰাইডত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইপিনে আমাৰ লগৰবোৰ চবেই ওলাইছে ইউটিউবাৰবোৰ নতুন তো গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাৰ্ঘেটাত একদম এইটো বলবমৰ পানী তোলে ন বলবমৰ পানী তোলাটো চাই আহোগে তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে পুৰা ইণ্টাৰেষ্টিং তো গাইজ মানে দিহিঙৰো নাজাৰা চাওক এফালে বাগান আছে এইপিনে বলবমো আছে বলবম মানে বহুত ধুনীয়া জেগা বহুত ধুনীয়া শিৱ গৈছে শিৱ হলে বাবা একদম অৰিজিনেল নিখাই লাগিছে আৰু তো গাইজ আমি এতিয়া ডিৰকলে গৈ আছোঁ ডিৰকত বহুত ধুনীয়া জেগা আছে আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া জেগা দেখাই আছোঁ তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এণ্ডিঙলৈকে আৰু বহুত ধুনীয়া জেগা দেখাবলৈ আছে আপোনালোকক তো গাইজ ভিডিঅ'টো পূৰা শেষলৈকে চাই থাকক ৰাস্তা বহুত বেয়া কিন্তু নাজাৰা চাওক বহুত ধুনীয়া নাজাৰা মানে মজা মানে বহুত মজা লাগিছিলে কোনপিনে যাবি এতিয়া ৰাস্তা ধুনীয়া আছে তো বহুত দূৰ আহি কেনে এতিয়া ভাল ৰাস্তা এটা পাইছোঁ গাইজ চিনাকি কৰাই দিম তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডিৰকৰ নাজাৰা চাব বহুত ধুনীয়া তো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ মঞ্জিল পাই গ'লোঁ তো এইপিনে ডিৰক আহি পাই গ'লোঁ তো এইপিনে বহুত ধুনীয়া জেগা আছিলে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো গাইজ চাই থাকক এণ্ডিঙলৈকে তো গাইজ লগৰকেইটা আহি ইয়াত বহি কেনে কি কৰিছে ময়ো নাজানো তো মই ইয়াত আহি কেনে অকলে এতিয়া বহি কেনে লাগিলে শুই দিম লাগিলে মাটিত কি আছে এই আমাৰে ৰাস্তা আমাৰে
মানে চব আমাৰে হয়। তো এতিয়া শুই দিওঁ বাগৰি দিওঁ আমাৰ কথা মানে এইটো। তো এতিয়া শুই লওঁ, জিন্দগী আমাৰ হয় ন গাইজ, জিন্দগী আমাৰ হয়। তো একদম যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছোঁ একদম পূৰা ভালকৈ জীয়াই থাকিব লাগে। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ইয়াত এতিয়া এনেকাকৈ শুই ল'ম আৰু এটা গান গাম। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। উল্লুৰি উল্লুৰি তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি দিব। তো এতিয়া লগৰকেইটাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, সিহঁতি পূৰা ফটো চটো মাৰি আছে। তো ময়ো যাওঁ সিহঁতৰ ওচৰত ফটো চটো মাৰোঁ, অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে। तो नज़ारा देखिए, मैंने क्या ही बोलूँ, तो नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई मिल रहा है इधर। तो इधर एक ठो वीडियो बना रहा है और एक ठो वहाँ पे पूरा बीमार में गिरा है, मैंने क्या ही बोलूँ। तो हाँ हाँ बोलो, इस जगह पे आके कैसा लगा? एकदम बढ़िया, मजा जगह है ना? एकदम बढ़िया। क्या आप ही लोग भी बोलूं। हम बोला ना, आप लोग भी आइए, इस जगह का फीलिंग मजा है। हाँ तो गाइस अभी हम जाएगा हमारा दोस्त का सामने। तो अभी इधर वो लोग मैंने क्या कर रहा है हमको भी नहीं मालूम। वो लोग पूरा सो रहा है, इधर पूरा सो रहा है, मैंने पूरा रिंग मार रहा है, मैंने नज़ारा देख के पूरा रिंग मार रहा है। अभी तो फिलहाल घर में जाने पड़ेगा, शाम भी होने वाला है। तो बहुत थक गया, मतलब इधर में आके बहुत थक गया, क्या ही बोलूँ। हेलमेट सेलमेट लेके अभी जाएगा। ओ भाई लोग तुम लोग कुछ बोलेगा नहीं क्या? आप बोलेगा? हाँ बोलो। ये लड़का बहुत ही अच्छा है अखिलेश। हाँ इसको सब कोई सब्सक्राइब करो यार, और हाँ। इसके वीडियोस को लाइक करो, हाँ इन्हें सपोर्ट करो, हाँ। बड़ा करो इन्हें, हाँ बड़ा यूट्यूबर बनाओ। पुष्कुदा कुछ बोलेगा नहीं क्या? जय अखम। जय आय अखम। और ये तो लोंडिया बस 40%। बड़ा लौंडियाबाज बनना चाहते हैं, हाँ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हाँ ठीक है। तो इधर मैंने पूरा रिंग मारा है ना वो। तो देखो इसका अभी रिंग देखेगा हम लोग। तो ये देखिए ये ओ भाई क्या ही सुंदर मारा है। तो गाइस এতিয়া ইয়াত মানে কিবা মিটিং চিটিং চলিছে নেকি? তো এইপিনে বাবাখানৰ আজি পুৰা গা ভাল নাইকিয়া, মানে একদম বেমাৰত। বাবা খান বাবা খানে যেলে এপে নাখায়, বাবা খানে বেমাৰ ভাল নহয়, কাৰণ মালে আমাৰ জীৱন, ইমান জীৱনে আমাৰ বেজতি, মাল। ইমান বেজতি, ইয়াৰ পৰা গা ভাল নাইকিয়া। মাল বোলা বস্তু এনেকুৱা বস্তু আমাৰ গা শৰীৰ ভাল কৰি দিয়ে। কিয়? আমি বহুত পুৰা এনাৰ্জি দিয়ে। এনাৰ্জি। অঁ কিয়? আমি মদাহী। মদাহী মদাহী কোনো লিখিত ভাষা নাই, নাই। তেওঁ অকল পানীতে জীয়াৰ মদতে জীয়াই থাকে। হয় নেকি? চাম। সেইফালে Guys, আমাৰ লগৰকেইটাক চবক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। তো এইপিনে হৈছে বাবাখনতো চিনি পায়, হেলমেট পিন। তো এইপিনে বাবলু, তো এইপিনে আবুল, তো এইপিনে পুষ্কুদা এনআৰকে আছাম, তো এইপিনে মাইনা মাইনা মদাহী মদাহী, মদাহী তো এইটো কি দেৱকুমাৰ লুণ্ডিয়াবাজ। লণ্ডিয়াবাজ, লৌণ্ডিয়াবাজ। তো এইপিনে মোৰ নামটো নাজানো খালি দেই, শুভম। তো এইপিনে তো बॉयज নমস্কাৰ। उत्पात ब्लॉग्स यूट्यूब में मार लीजिए गाइस। হা নমস্কাৰ গাইছ। संजय दत्त, सस्ता संजय दत्त। গাইছ মানে মই গুগল হিন্দীত কি কয় এইটো? এইটো হিন্দীত কি কয়? এইটো চবতে চশমা, बड़का वाला चश्मा, गॉगल्स नहीं, चश्मा, गूगल्स। गांधी जी वाला चश्मा तो है। गाइस हम गूगल्स पहन लिया, अभी देखिए क्या ही मजा आएगा। तो इधर मैंने सब लौंडिया बास है, वो लोग का बात क्या ही बोलो मैंने। और इधर मैंने वीडियो पूरा ये देखिए गूगल्स मैन। पूरा इधर रील्स वीडियो बन रहा है। तो गाइस क्या ही बोलो मैंने, बहुत वीडियो बना रहा है, मैंने बहुत वीडियो बना रहा है वो लोग। तो गाइस रुको, वो लोग को हम नौटंकी दिखाएगा आप लोग को, आप देखते रहिए। वो लोग का मैंने क्या ही मैंने तो नौटंकी बास हो रहा है ये, क्या ही नौटंकी बास हो रहा है ये। मोटू कालू वाला ओ हो वीडियो बना रहा है। इंस्टाग्राम का वीडियो मैंने वायरल होगा ही बोल के सोच रहा है नहीं क्या? वायरल होगा ही बोल के सोच रहा है नहीं क्या? ओ स्लो मोशन तो देखिए, ओ भाई क्या ही वीडियो बनाया है, यार मैंने शूटिंग हो रहा है थोड़ा, ये यहाँ पे शूटिंग हो रहा है ना। कहाँ में जा रहे हो? मैंने तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैंने पीछे तरफ बीच में करो, मोबाइल बीच में करो और बाइक बीच में करो। तो इधर पूरा शूटिंग चल रहा है सबका। कोको ओए मायना कहाँ पे गया तुम? ओए भाई जल्दी करो यार। तो गाइस আমি এতিয়া
দিৰকৰ পৰা উভতি আহিলোঁ তো আৰু এতিয়া বলবম পূৰা ভিৰ হ'ব ৰাস্তা পূৰা জাম হৈ যাব মানে ৰাস্তা বহুত ভিৰ হ'ব আৰু এতিয়া গধূলি হৈও আহিলে তো গাইজ ভিডিঅ'টো ৰাতি হ'লে মানে ভালকৈ দেখি নাপাব তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই বাই গাইজ